सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 56 पैसे पर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 110 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर भी बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत 80 रुपये और लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत 77 रुपये 65 पैसे पर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है और वजारत ख़जाना की जानिब से जो समरी भेजी गई थी ओगरा की जानिब से उसे मुस्तरद किया गया है। पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 56 पैसे पर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 110 रुपये 76 पैसे थी और ये कीमत बरकरार रहेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। कहां कहां तेज़ आंधी आई, गर्द आलूद हवाएं चलीं और कहां कहां बादल बरसे, इस बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। गर्मी बढ़ते ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी और गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। कहीं कहीं बारिश और यालाबारी भी हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में दिन भर सूरज ने खूब आग बरसाई। शाम होते ही तेज आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया, जिससे शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। गुजरांवाला, कामोकी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल भी बरसे, जबकि नारोवाल और हाफिजाबाद में बारिश के साथ खूब यालाबारी भी हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। आंधी और बारिश से गैपको के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। उधर चूनिया में रिमझिम ने मौसम सुहाना बना दी। लाहौर में आंधी और बारिश से लेस्को के 200 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तफसीलात जान लेते हैं, अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, बताएगा कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं जहां पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल है? आज बिल्कुल, आज लाहौर में होने वाली बारिश और आंधी के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर फीडर ट्रिप्स होने के बाद बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिनमें मरगज़ार कॉलोनी है, लालाजार कॉलोनी है, सब्ज़ाजार का इलाका है, टाउनशिप का इलाका है और इसके साथ साथ शिमला पहाड़ी का इलाका है, जहाँ पर बिजली की बंदिश का लोगों को सामना करना पड़ा। चूँकि आज लाहौर में होने वाली तेज़ बारिश और आंधी के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फीडर ट्रिप्स करके जिसकी वजह से बिजली की बंदिश का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। चूँकि बारिश होने की वजह से लाहौर का मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो चुका है और लाहौर के इस मौसम को एंजॉय भी करें। गर्मी की जो एक शिद्दत थी उसमें काफ़ी कमी वाक़या हुई और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर का मौसम इसी तरह खुशगवार रहने का इम्कान है। ठीक है अली रज़ा, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची के ज़िला शर्की को सिंध का कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला करार दिया गया है। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान यहाँ 1852 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इसी अरसे में मोहलिक वायरस ने 20 अफराद की जान भी ले ली है। कराची का ज़िला शर्की सिंध का कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला करार दिया गया है। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। किफ़ायत, बताइएगा ज़िला शर्की में क्या आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं? देखें, अगर सिंध भर की बात की जाए तो एक हफ्ते के दौरान सिंध भर में 80 अफराद जाँ बाक हुए हैं कोरोना से और 8018 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस मस्बत पाया गया है। इसमें जो सबसे जो ज्यादा मुतासरा जिला सिंध का 29 अजला में करार दिया गया है वो कराची का जिला शर्की है, जहाँ पर जो है वो एक हफ्ते में 20 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जबकि जो मस्बत केसेज हैं वो 1852 केसेज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जो दूसरे नंबर का जिला करार दिया है बदतरीन कोरोना की सूरत हाल की वजह से वो जिला जनूबी है, जहाँ अमवात और केसेस दूसरे नंबर पर रहे हैं और एक हफ्ते में यहाँ पर 16 अफराद जाँ बाक हुए हैं और 748 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से जो जिला बस्ती है कराची का, वो वहाँ पर भी जो है वो 10 अफराद एक हफ्ते के दौरान जाँ बाक हुए हैं और 655 अफराद जो है वो मुतासर निकले हैं और दीगर सूबों की भी सूरत हाल इसी तरीके से। लेकिन ये 3 अजला जो है वो मेन है, इनमें सबसे जो मेन मुतासरा जिला है वो जिला चरकी करार दिया गया है सूबा सिंध का। ठीक है किफ़ायत, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
کراچی میں کورونا کے صورتحال کے پیش نظر شام 6 بجے تمام کاروباری مراکز بند ہو جاتے ہیں، جبکہ رات 8 بجے کے بعد غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے پر پابندی ہے، مگر اس کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں راحل بیگ سے، جو کہ وہ برنز روڈ پر موجود ہیں۔ راحل بیگ بتائے گا کس حد تک SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں برنز روڈ پر اور یہاں پر کھلے عام کورونا SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے جو لائحہ عمل اختیار کیا گیا تھا اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ تمام تجارتی مراکز شام 6 بجے بند کر دیے جائیں گے، جبکہ رات 8 بجے گھر سے غیر ضروری طور پر نکلنے پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ ٹیک اوے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی کہ آن لائن ڈلیوری کے ذریعے آپ کھانا منگوا سکتے ہیں۔ مگر ہم کراچی کی فوڈ اسٹریٹ برنز روڈ پر موجود ہیں، جیسا کہ فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر معمول کے مطابق دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور بیشتر جو دکانیں ہیں اس زیادہ تر کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور عام روٹین کی طرح یہاں پر کھانا بیچا جا رہا ہے۔ ڈائننگ تو فی الحال نہیں ہے، مگر کھلے عام اس کی جو خلاف ورزی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا رش بھی اسی طرح سے ہیں، خریدار بھی ہیں اور کچھ دکانیں ہمیں یہاں پر بند نظر آئی ہیں، مگر اگر آپ برنز روڈ کا رخ کریں اور یہاں کا اگر آپ راؤنڈ لگائیں تو آپ کو کہیں ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ کورونا کی احتیاط کی جا رہی ہے یا اس کی SOPs کی پاسداری کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اولڈ سٹی ایریا سے بھی بہت ساری شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ جہاں پر SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی ہیں، رات گئے تک کاروبار جاری رہتا ہے، جبکہ حکومت سندھ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا، احکامات جاری کیے گئے تھے کہ رات 12 بجے تک بیکری اور دودھ کی دکانیں بھی بند کر دی جائیں گی، 12 بجے تک ان کو اجازت ہوگی، مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں وہ بھی کھلی ہوئی ہیں، سبزی، مٹن اور یہ تمام کڑھائی اور جتنی بھی فوڈ اسٹریٹ کی ڈشز ہیں۔ ٹھیک ہے راحل بیگ، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ کراچی میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر کھولے جانے والا اسکول سیل کر دیا گیا ہے۔ لیاری آگرہ تاج کالونی میں ثاقب روز نامی اسکول کی انتظامیہ روزانہ بچوں کو اسکول بلا رہی تھی۔ 24 نیوز کی ٹیم کے پہنچنے پر اسکول کو مدرسہ بنا کر پیش کیا گیا۔ مدرسے کے نام پر بچوں کو روزانہ اسکول بلایا جا رہا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدالکریم میمن کی سرپرستی میں اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں میاں بیوی کے جھگڑے نے معصوم بچی کی جان لے لی۔ بلدیہ سعید آباد میں مبینہ طور پر شوہر کے رویے سے دل برداشتہ ماں نے 8 سالہ بیٹی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسی بارے میں دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں مسلح ملزمان نے گھر میں گھس کر لوٹ مار کی۔ مالک مکان اور کرایہ دار دونوں سے لاکھوں کے زیورات، نقدی اور موبائل فونز لے اڑے۔ اسی بارے میں سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد جرائم پیشہ افراد کے رحم و کرم پہ لٹیرے جب جہاں جیسے چاہیں واردات کریں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اورنگی 11:30 میں ملزمان 2 گھروں کا صفایا کر گئے۔ مکان مالک کے مطابق ملزمان نے خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار ظاہر کر کے یرغمال بنایا، زیورات، نقدی، موبائل فونز چھینے اور پھر یہ جا وہ جا۔ رات کے 4 بجے جو ہے وہ داخل ہوئے تھے اور داخل ہوتے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا رینجر سے آپ کے گھر میں تلاشی لینا ہے، اسلحہ ہے آپ کے گھر میں۔ وہ اٹھا کے ہاتھ باندھ دیا اور کپڑے جو ہے نا ڈھک دیے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں ایک کمرے یرغمال بنا کے سب کو رکھ دیا اور پھر جو وہ تلاشی کرنا شروع ہو گئے۔ مکان کی بلائی منزل پر رہائش پذیر کرایہ دار کا کہنا تھا کہ پہلے ملزمان نے ان کے ہاں لوٹ مار اور پھر نچلی منزل پر مالک مکان کی جمع پونجی لوٹی۔ 3 بندے تھے جو کھڑکی کے راستے اندر آئے تھے۔ اندر آنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہمیں جو ہے کپڑے کے ساتھ باندھ کر جو ہے وہ ایک ساتھ 3 بھائی ہم تینوں کو بٹھا دیا تھا اور الماری وغیرہ سے اور باقی جو جگہ ہے وہاں سے جو ہے وہ سونا اور زیور پیسے اٹھا کے لے گئے۔ ملزمان دونوں گھروں سے لاکھوں روپے کا سونا، رقم اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ہوئے۔ پولیس کے مطابق شواہد جمع کر لیے گئے اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کیمرامین عمران کے ساتھ سعود بن مرتضیٰ، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی میں آتش زدگی کے 3 مختلف واقعات میں لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ فائر بریگیڈ نے بروقت کارروائیاں کر کے انسانی جانوں کو بچا لیا۔ تفصیلات دانیال سید کے رپورٹ میں۔ بجلی کی بلا جواز اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے کے الیکٹرک کو ڈبو دیا۔ وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کو مختلف تقسیم کار کمپنیز میں تبدیل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کی مشیر تابش گوہر نے FPCCI کے خط کا جواب دے دیا۔ کے الیکٹرک کی بجلی فراہمی کی اجارہ داری کا معاہدہ بھی 2023 میں ختم ہو رہا ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔
वफाक और सिंध के दरमियान पानी के तनाज़े पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। 3 जून से 15 जून तक लाड़काना से कराची तक ज़िली सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल कहते हैं कि इरसा चेयरमैन ने सिंध के नुमाइंदे जाहिद हुसैन से बदतमीज़ी करने पर माफ़ी मांग ली, लेकिन सिंध के पानी से मुतालिक जायज़ मुतालबा मानने को तैयार नहीं। आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खुड़ो की जेर सदारत सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबे को पानी की कमी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया। सिंध एग्जीक्यूटिव के फैसले के मुताबिक सिंध में एहतजाज का ऐलान कर रहा हूँ। एहतजाज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। वजीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल ने इरसा चेयरमैन के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि इरसा पानी मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। PTI हुकूमत की नाअहली पंजाब की आवाम पर नहीं डाल सकते। इरसा जो है वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा रही। हमने कब कहा है कि आप आके हमारे बैराजेस चेक ना करें। 24 मई को नेशनल असेंबली में सिंध ने कंसेंट दिया है कि भाई ओके, हमने मुत्तफ़िका तौर पे कहा है कि आप हमारे इंस्पेक्टर आके आप भले आपके चेक करें। सुहेल अनवर सियाल ने दावा किया कि पानी की कमी से सिंध को $3 अरब का नुकसान दिया गया। ये कि हमने अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दें। वो कह रहा है कि बैराजेस पे न्यूट्रल एम्पायर बैठा है। भाई हमें तो हमारा तो वो केस ही नहीं। केस हमारा वाटर कार्ड पे इम्प्लीमेंट कराए। केस हमारा ये है कि लिंक केनाल्स जो आप खोल रहे हैं वो हमारे बंद किए जाएं। निसार खुड़ो का कहना था कि PTI सिंध के रहनुमा इस्लामाबाद में बैठकर पानी केस लड़ने के बजाय सिंध में पानी की कमी न होने का दावा करके सिंध दुश्मनी का किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा, आज़ाद नोडियो, 24 न्यूज़, कराची। और पानी चोरों को पकड़ने के लिए इरसा ने शिकंजा तैयार कर लिया। तमाम बैराजेस पर पानी की मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्टर्स तैनात करने का फैसला कर लिया गया। सिंध और पंजाब के बैराजेस पर वाटर इंस्पेक्टर्स तैनात करने के लिए इरसा ने वाबडा को खत लिखा, जिसमें वाबडा को पंजाब और सिंध के बैराजेस पर इंस्पेक्टर तैनात करने की हिदायत की गई है। कुछ महंगाई की बात करते हैं। PTI हुकूमत के 1000 दिनों में रुपए की बेकदरी इंतहा को पहुंच गई। आटा, चीनी, चावल, घी और दालों ने रुपए को कहीं का ना छोड़ा। 2018 में 100 रुपए में क्या मिलता था और अब क्या मिलता है, इस बारे में रिपोर्ट देखिए। पेशावर में यूनिवर्सिटी असातिज़ा और मुलाजमीन के एहतजाज पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। 18 मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया गया। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मरदमशुमारी के मामले पर डट गए। सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली को खत इरसाल कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि 2017 में की जाने वाली मरदमशुमारी को मुस्तरद करते हैं। फौरी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। कोरोना पाबंदियों का असर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शरह 11 से कम होकर 4% पर आ गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि बकर ईद पर ईद उल फितर जैसी पाबंदियां नहीं लगाना चाहते। जुलाई तक ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। इतनी वैक्सीनेशन हो जाए कि बंदिशों की ज़रूरत ना रहे। इस साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। सिंध में कोरोना की भारतीय किस्म के 4 केसेस सामने आ गए। सेक्रेटरी सेहत सिंध काजिम जदोई का कहना है कि मुतासर अफराद में 3 का ताल्लुक कराची और 1 का घोटकी से है। किफायत शाह की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की भारतीय किस्म सिंध भी पहुंच गई। कराची और घोटकी में 4 केस सामने आ गए। सेक्रेटरी सेहत सिंध काजिम जदोई ने कोरोना की भारतीय किस्म के 4 केसों की तस्दीक कर दी। 3 अफराद इराक जबकि 1 मुतासरा शख्स मस्कत से कराची पहुंचा था। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि मुतासरा अफराद के एड्रेस ट्रेस किए जा रहे हैं। 4 केसेस अभी तक जो हैं वो आए हैं और वो सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आइसोलेशन में हैं और उनमें से किसी को भी कोई बड़े सिम्टम्स नहीं है। लेकिन इसको हमने आइसोलेशन में करके उनके कॉन्टैक्ट्स भी ट्रेस आउट कर रहे हैं ताकि इनको यहीं करें। 3 इराक से आए हैं और 1 मस्कत से है और 3 कराची में, 1 घोटकी में। यूनिसेफ से पाकिस्तान को मिलने वाली फाइजर वैक्सीन के हवाले से सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि फाइजर वैक्सीन अभी सिंध को नहीं मिली। पाकिस्तान को मिलने वाली फाइजर की डोज महदूद हैं, जो उन मरीजों को लगाएंगे जिन्हें ज्यादा जरूरत है। प्रायोरिटी हमारी यही है कि वो लोग जो इस बाकी वैक्सीन से कवर नहीं हो रहे, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या दूसरी कोई कैटेगरीज है, तो हम क्योंकि लिमिटेड डोजेज हैं तो वह ताकि वो लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना की मुख्तलिफ इकसाम की मौजूदगी में शहरी बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। किफायत अली शाह, 24 न्यूज़, कराची। उधर भारत में 50 रोज बाद कोरोना केसेस में कमी आने लगी। मजीद 3128 भारतीय शहरी जान की बाजी हार गए। दिल्ली में 42 रोज बाद पाबंदियों में जुज़वी नरमी कर दी गई, जबकि बिहार, तेलंगाना समेत मुतादिद रियासतों में लॉकडाउन में तौसीह कर दी गई।
اور کرونا بھارتی معیشت کو کھا گیا۔ اقتصادی ترقی کی شرح -7.3% تک گر گئی۔ کرونا کی دوسری لہر کے باعث صرف اپریل میں 73 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے، جبکہ بجٹ خسارہ بھی بڑھ گیا۔ اور اب ٹیکس معاملات کی بات کرتے ہیں۔ اب ٹیکس دینے والوں کو ریلیف ملے گا۔ بجٹ میں کریڈٹ کارڈ اور ATM کارڈز پر ٹیکس چھوٹ سمیت متعدد غیر ضروری ود ہولڈنگ ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ 5 لاکھ روپے ماہانہ کی ٹرانزیکشن کا ڈیٹا FPR کو فراہم نہ کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹیکس دینے والوں کے لیے خوشخبری، حکومت نے بجٹ میں ٹیکس گزاروں پر مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے ریلیف دینے کا پلان بنا لیا۔ FPR نے بجٹ میں بینک صارفین پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی سفارشات تیار کر لی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ATM اور کریڈٹ کارڈز پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہی نہیں، بجٹ میں 10 غیر ضروری ود ہولڈنگ ٹیکسز ختم کرنے کی سفارش ہے، جس کے بعد صرف 5 سے 6 ضروری ود ہولڈنگ ٹیکس برقرار رہیں گے۔ بینک صارفین نے تجویز کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے بجٹ میں ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہاں، کم ہونا چاہیے۔ اپنے پیسے اپنا بینک میں رکھا کے اور جب نکالیں تو اسی پہ ٹیکس دے دیں۔ تو گھر پہ رکھیں تو چور لے جائیں گے، بینک پہ رکھیں تو گورنمنٹ لے جائے گی، تو بات تو ایک ہی ہے۔ سروس چارجز ویسے ہی بینک لے رہے ہیں، تو یہ 15 روپے یا کچھ اس طرح جو کٹ رہا ہے، یہ عوام کو ملنا چاہیے، غریب عوام ہے، اور اس کی ایک ٹرانزیکشن کے اوپر ان کو نہیں کٹنی چاہیے۔ ہر بندہ آج کل جو ہے پاکٹ میں تو اتنا کچھ رکھتا نہیں ہے، تو ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے، تو اس میں یہ ہے کہ عوام کو ایک بینیفٹ ہو جائے گا۔ ٹیکس ماہرین نے بجٹ میں چیک، پے آرڈر، بینک ڈرافٹ اور کیش نکلوانے پر بھی ٹیکسز کم کرنے کی تجویز دی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو پروموٹ کریں، اور بینکنگ کا جو کمیشن ہے یا سروسز ہیں اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بینکنگ سیکٹر کی انکم تو کبھی چھپ ہی نہیں سکتی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ میں 5 لاکھ روپے ماہانہ کی ٹرانزیکشن کا ڈیٹا FPR کو فراہم نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ آئندہ بجٹ میں عوام کو بنیادی ضرورت کی اشیاء پر کوئی ریلیف ملنے کا امکان نظر نہیں آ رہا، مگر بجٹ میں ریلیف ملے گا تو صرف کش لگانے والوں کو۔ اسی بارے میں اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں۔